Mayong adlaw kanatong tanan kininyong higalang pulis pat sa Arinas para magpahinumdum kaninyo sa mga motorcycle safety tips since perminti man nato makita nga ang kapulisan aktibo kaayo sa mga checkpoints. So, first, kanunay mag-helmet kung mag-drive. So, naatay mga standard nga helmet no nga para gid sa mga motor. Lahi pud tong mga helmet nga para sa mga bisikleta. Ikaduha, ayaw og text o tawag samtang nag-drive nganuman kay para makafocus kita sa atong pagmaneho o atong pag-drive, hindi kaya nato ang mga text o mga tawag na mga activities. Ang sunod, ayaw pag-inom o ilim nung makahubog kung mag-drive ka. So pwede ra kaayo ta mag-inom og soft drinks o tubig apan bawal ang mga ilim nun nga makahubog para sa atong safety. And last, ayaw pag-drive kung ikaw katulgon. So, kung katulgon ganita, pahulay, matulog ka jot, no? So, ay hata magpadayon og drive pag okay na ang atong kondisyon sa lawas para kini sa atong safety. And also, importante kaayo nga naatay driver's license o kompleto ang mga papeles sa atong motorcycle like OR o CR. Nganuman, kay importante kaayo nga mahibalan nato kinsay tag-iyaan ang maong motorcycle para malikayan nato kung kana ba ang motorcycle na imong gigamit imuha ba gyud o imo ba kanang kinarnap o gikarnap kana sa mga tao nga nagbaligya kanimo. That's why importante kaayo ang mga papeles. So for now kana lang sa amping kita kanunay, and God bless everyone. Kining mga pahinumdom amo kining kanunay nga gipahinumdom kaninyo ang gusto sa atong Kinugitan Municipal Police Station, ligtas ka. Gusto ko, ligtas ka.